Pa tada je bilo granatiranje sa suprotne strane gdje je granata pala na rov i eto tako ja sam se probudio na trećoj internoj gdje je tada ustanovljeno da ja moram hitno biti izmišljen iz grada. Od detonacije je puklo unutar srca između tih predkomora gdje se to moralo pothitno otvoriti sašto. Doktor Bukša dao svoje mišljenje da je meni treba hitna medicinska evakuacija, gdje stoji u papirima gdje sam ja konkretno i odbijen od stranih organizacija koje su izmještale nas. Nedelja je bila, bukvalno, ko evo danas, meni je toliko bilo loše da sam ja rekao suprugi, ja idem do Holdina da pokušam još jednom, pa šta Bog da. Umjesto da pricnem sprat više ili niže, tačno se ne sjećam, pricnem četvrti sprat, onako, meni supruga kaže šta ćemo na četvrtom spratu. Vjeruj mi da ne znam. Eto. Međutim, kad smo došli na četvrti sprat, izašli smo, u daljini vidim čovjeka savo bijelo. Savo bijelom. Hajde da budemo pošteni pa da iskreno odgovorimo na pitanje kada bismo sreli neznanca koji bi od nas zatražio da mu spasimo život, šta bismo uradili. Ovako je prošle godine velika sarajevska novinarka počela priču o Omeru i njegovom drugom rađanju. Šta je naš život? Nastavlja ona. Poznati pisac bi rekao nizanje varke na varku, ali život nije samo to. Prepun je i čudesa, a Sarajlija Omer Bibić i njegova supruga Sakiba o tome bi mogla napisati cijelu knjigu. Omera upoznajemo svega par dana prije ovog snimanja u poznatom sarajevskom lokalu sasvim slučajno i kada je saznao da smo novinari, uz kafu nam počne pričati svoju priču. Nije prošlo niti 5 minuta, Omer nije dugo pričao, a mi govorimo to je to. Ovo moramo da snimamo. Uzmamo broj uz obećanje da ćemo se javiti čim prije. Omer je tokom opsade Sarajeva bio borac 115. brdske brigade branići grad kod jevrejskog groblja. U rovu, koji je važio kao poprilično siguran, od agresorske granate biva povrijeđen i budi se u bolnici gdje mu saopštavaju da treba hitnu operaciju srca koju nije moguće izvesti u Sarajevu. Život postaje pakao, svakodnevno gubljenje svijesti bez stvarne i potrebne medicinske pomoći, u trenucima kada je svega falilo, svega osim smrti. Na koja god je vrata pokucao stranih agencija, biva odbijen. Tražići pomoć preko telefonskih linija u Holdinu, gdje su bile smještene redakcije nekih od najpoznatijih svjetskih medija, griješi sprat u liftu i ugleda čovjeka svog u bijelom. Tu se njegov život potpuno mijenja. Ali krenimo iz početka. Sasvim očekivano, naše prvo pitanje prema Omeru bilo je šta mu prvo padne na pamet kada se prisjeti 1994. godine. Prvo padne na pamet normalna stvar, odbrana grada. Odbrana grada, upravo s ovog mjesta, na ovo mjesto i malo više gore i iznad gore. Tu sam bio na liniji, branili grad, sa ovog zida, branili, hvala Bogu, i odbranili. Međutim, dosta je stradanja bilo, dosta je bilo svakakvih scena, tako dalje. Međutim, na kraju krajeva i ja sam ovdje nastradao i demobilisan sam 94. godine. Eto tako. To je jedno šta ja znam, jako teška vremena. Šta se dešavalo tada, kada ste ranjeni? Pa tada je bilo granatiranje sa suprotne strane gdje je granata pala na rov i eto tako ja sam se probudio na trećoj internoj gdje je tada ustanovljeno da ja moram hitno biti izmišljen iz grada. Međutim, sticajem okolnosti tad nije bilo moguće.
faktički 3 puta IOM me odbio za evakuaciju. Onda sam se borio na svoj način da izađem iz grada, da spasim sebi život, s tim što sam tek bio oženjen, tek dobio djevojčicu, tek, što se kaže, bio formiran insan. I normalno, borio se svaki božji dan da ostane normalan i šta ja znam. Jer A vi, kad smo razgovarali, ja sam čuo da ste vi bili u jednom rovu koji je važio da nije toliko opasan. ma nije, to je kod hrasta, tako se zove. To ja mislim malo iznad gore, to je to, znači nije važno da je neki opasan, od ovdje je relativno miran i eto tako. Međutim, šta je tu je? Tu je svaki dan je tu padalo. I jednostavno teško je pričati o tim danima i tim momentima i imao sam kolege iz ulice moje na Bjelama gdje smo mi dolazili ovdje na liniju, na smjenu, jer tako smo bili raspoređeni. Vi kažete pala je granata i šta se desilo? Ništa se ja ne sjećam više, sjećam se da sam se probudio na trećoj internu. I kada ste shvatili da vam je život ugrožen? Od onog momenta kad je ljekar sa treće interne, konkretno doktor Bukša, dao svoje mišljenje da je meni treba hitna medicinska evakuacija, gdje stoji i u papirima, gdje sam ja konkretno i odbijen od stranih organizacija koje su izmještale nas. Međutim, da li nisu vjerovali tim mojim nalazima, da li šta, kako, uglavnom to je trebala hitna medicinska operacija srca i to je jako, jako teško bilo. Inače, tad u to doba se nisu te operacije radile u Bosni i Hercegovini. Nikako. Šta se tačno desilo? Detonacije je... Od detonacije je puklo unutar srca između tih predkomora gdje se to moralo pothitno otvoriti saštu. Međutim, jako, jako teško bilo. Tad sam se borio za sebe, tražio telefone da sam izađem nekako ali jako teško. Jeste li ikada izgubili nadu da ćete preživjeti? Ne, nikad. Nikad nisam gubio nadu, ni jedan jedini dan, mada sam svaki dan maltene padao u nesvijest. Jer se miješala ta krv, kako ljekari kažu, čista i prljava i dolazi do kolapsa. Gdje jedini spas bila medicinska ustanova gdje sam dobio aminofilin i apol. To je bilo to, ali ništa nije rješavalo? Nema ništa, to je jedina bila tad u to doba terapija. Da. Ovako ja moram opet da pitam, da li je tada u opkoljenom Sarajevu bilo teško doći do medicinske pomoći? Pazite, nije bilo teško što se tiče naše medicine ovdje. Ali naša medicina u tom momentu nije mogla pružiti adekvatnu medicinsku pomoć. Konkretno, operaciju srca. Tada je prije, recimo, inače u bivšoj Jugoslaviji, rađeno je u Kamenici, rađeno je sve te operacije srca, sve te jake te operacije koje su zahtijevale baš nijedna se nije radila u Bosni i Hercegovini. Koliko ja znam. Kako su ljudi reagovali kad ste vi tražili pomoć? Znate šta, jednostavno tebi napišu papir da je potrebno hitna medicinska evakuacija. I to je radi to? Operacija srca. I to je to. I kompletna dijagnoza šta je i kako. I sa tim papirom ste mogli... I sa tim papirom ide se u IOM, preda se,
da se što prije izmjesti, međutim ja sam 3 puta odbijen. Gdje sam tražio, recimo 4. put tražio njihovu kompletnu medicinsku pretragu gdje se radilo u PTT inženjeringu. Koliko se sjećam da je to tad. Ali IOM je odbijao da vas evakuiše. Jeste, zbog čega? Odbijen, ne znam. Jednostavno pojma nemam. Jednostavno ne vidim razloga, osim da ima što više žrtava. Moje mišljenje je to. Je li bilo ikakvog pojašnjenja kada vas odbiju? Ne, nemaš ti tu pojašnjenja, nikakvog odbijenci i to je to. I otkud vi u Holiday-inu? Holiday Inn je, to je priča. Znači, boreći se svaki dan da se dođe do telefona. Ne samo Holiday Inn, nego i hotel Belvedere, tadašnji na Višnjiku, gdje je bio smješten Associated Press. Tu nam je jako dobro pomogla Aida Čerkes. Poznata sarajevska novinarka. Jeste poznata sarajevska novinarka koja je bila prijateljica moje supruge i ona nam je pružila tu pomoć u vidu telefoniranja, jer tada malo ko je imao telefon u gradu. A meni je bio prijeko potreban telefon da izađem, recimo, vani, da se izborim, da izađem, da jednostavno se izliječim. Međutim, Holiday Inn je bio prekretnica je tad kada su prešli, Associated Press kad je prešao u Holiday Inn i masa novinskih agencija inostranih, tad sam vidio šansu da mogu idole otići telefonirati. Međutim, sve su to minut, 2 najviše, jer svaka novinska agencija je prikupljala telefonski informacije sa ratišta sa čitave BiH. Da su linije morale biti slobodne? Molim? Linije su morale biti slobodne. Linije su morale biti slobodne i jednostavno sve je bilo na rizik. Život piše romane, a u ovom romanu zaplet je jedna greška, slučajnost, životni preokret, kada upoznaje Meleka u bijelom, kako ga Bibić nazivaju, svoga spasioca, usred opkoljenog Sarajeva pod snajperima i granatama. I sve nakon toga je puka slučajnost. Uskoro u Sarajevo po prvi put dolazi predsjednik Republike Hrvatske Franjo Tuđman. Otvara se takozvani plavi put i Bibići konačno mogu napustiti glavni grad. Nedelja je bila, bukvalno, ko evo danas, meni je toliko bilo loše da sam ja rekao suprugi, ja idem do Holiday Inna da pokušam još jednom, pa šta Bog da. Otišao do Holiday Inna sa suprugom, nije me pustila samog. To je, znate kako, to je doba gdje su bukvalno snajperi bili pucali u svim ulicama, gdje nisi mogao, još ja, takav kakav sam, nisam mogao ni trčati, ali opet sam trčao, morao sam doći do Holiday Inna. Ok, i doći, valja se opet vrat. To je bila snajperska paljba, nevjerovatno. Kad sam došao do Holiday Inn, nevjerovatno, drugi svijet, liftovi rade, sve radi. Mislim, to je nevjerovatno. Umjesto da pricnem sprat više ili niže, tačno se ne sjećam, pricnem 4. sprat, onako, meni supruga kaže šta ćemo na 4. spratu. Vjeruj mi da ne znam, eto. To je bila slučajnost. Slučajno. Međutim, kad smo došli do 4. sprat, izašli smo, u daljini vidim čovjeka sav u bijelom. Sav u bijelom, sa kapom. Pa kontam novinar, kakav, vjerovatno novinar. Sad više nije pitanje novca, imate vi novac, imate sve, ali platit ćeš ti taj razgovor, sve ćeš ti platiti, ali džaba. Međutim, mi smo otišli tamo i ona je supruga moja na engleskom pitala da li posjeduje telefon da mi možemo razgovarati. Međutim, čovjek pun osmijeha, pun nekakve pozitivne energije. Zašto će nam telefon?
To je pitanje. Čovjek je pošao da izađe iz sobe, međutim, odmah otvorio sobu i uveo nas u svoj apartman. Zašto će nam telefon, zbog čega, ovako, onako, međutim, supruga u nekakvoj toj bujici. I suze su krenule. Eto, jednostavno ispričala kompletnu priču. Međutim, čovjek je jednostavno rekao, pitao me imam li išta od dokumentacije. Međutim, ja sam svu dokumentaciju, svoju medicinsku nosio sa sobom jer ne znam kad će meni gdje poslati na ulici. Dao sam mu dio dokumentacije i rekao mi da se nađemo sutra u isto mjesto. To je zvučalo kao ništa od toga. Međutim, nisam se nadao ničemu, šta ja znam, mislim, ko rat je, šta ćeš se nadat u ratu. Međutim, sa mnom je pošla i moja svastika, koja je bukvalno perfekt govorila engleski, da bolje razumeli. Kad smo došli kod njega, čovjek je rekao da je iznio moj slučaj na samitu 30 islamskih zemalja, koji bi tada bio u Sarajevu, nisam ni znao. Jer vijesti su bile toliko nedostupne da zaista nisam ni znao da je ni ko je čovjek, ni šta je, ni pojma nemam. Otkud samit u Sarajevu? U opšaljenom Sarajevu? Ne znam, vjerujte mi, uglavnom... To je baš ona puka slučajnost koja... Puka slučajnost, mislim, zaista to ne znam, a evo, opet, čovjek je rekao da je iznio to na tom, da su svi složili da meni treba hitno pomoć. Ali da niko konkretno se nije javio da bi donirao sve to, ali poslije toga je uslijedila njegova jedna utješna rečenica koja je meni, ne znam, puno značila, ali kada nema veze, ja ću vam pomoći. Tako je bilo. Jeste li vjerovali to kad je rekao, nema veze, ja ću vam pomoći? Da li ste vjerovali da će on to promijeniti život? Pa, u jednom momentu, vjerujte mi da sam vjerovao. Mislim, u tom momentu jedino možeš da vjeruješ. I takva situacija kakva je bila, morao si vjerovati. Htio ne, morao si vjerovati. Makar si imao nadu. Makar je čovjek ulio tu jednu nadu u insanu i tako to. Jednostavno, bolje sam se i osjećao. I šta se dešavalo poslije? Poslije je bilo sve, išlo je svojim tokom. Moje je bilo samo da izađem do Splita. Znači, sve je bilo završeno, da vi izađete... Što se tiče njegove strane, sve je bilo završeno, moje je bilo samo da izađem do Splita. Međutim, meni je tada bila potrebna tranzitna viza da bi mogao da prođem kroz Hrvatsku. Ili viza za Hrvatsku, bilo šta. Gdje sam obišao, nema koga nisam obišao i kontaktirao za vizu. Znači, imam sve. Znači, mogu samo da izađem do Splita i eto, to je toliko riješen problem. Međutim, eto, ja sam tada u to doba došao sa suprugom do kardinala Vinka Pulića. Jedan si čovjek eto šta trebamo, kako trebamo, ništa, eto, nismo, ja kajem, mi smo muslimani, ljudi, mi želimo da popričamo sa gospodinom Pulićem. Imamo problem, možda nam on može riješiti. Međutim, za par minuta nas je primio gospodin Pulić. Tada u to doba je i moja supruga bila u drugom stanju sa drugim djetetom. Inače, gospodin Pulić jako dobro i primio. Tad mi je rekao, ako vam ja budem pomagao, nikad nećete dobiti. Šta je to znači?
Pa to je značilo da se nije slagao sa politikom, vjerovatno. Sa politikom tadašnjom. Hrvatske i šta ja znam, koliko sam ja mogao da shvatim. Da nisu poštovali njegovo mišljenje i šta ja znam, da nisu se slagali sa njim. Ali to je jedan veliki plus bio za mene, što sam ja uspio doći do njega i porazgovarati i boraviti jednostavno kod takvog čovjeka u rezidenciji. To je bio toliko ugodan razgovor. Jako, jako ugodan razgovor i jako, jako dobar čovjek. Gdje čovjeka nije zanimalo ko ste, šta ste, kako ste. To... Nadam se da će ova priča doći do njega i da će me prepoznati. Potrudit ćemo se, mi dajemo riječ da ćemo se potruditi da dođe. Zaista u tom momentu, u to doba, da nas čovjek primi tek tako, mislim, to je zaista nešto veliko. Ali ipak nije u tom trenutku bio moćan da pomogne. Ma da, takav sam imao utisak da Evo ja opet dajem riječ, mi ćemo se potruditi da ovo dođe do kardinala i da čujemo njegovu reakciju. Kako ste onda na kraju izašli iz Sarajeva? Pa na kraju nekako sam uspio preko prijatelja doći do Ministarstva inostranih poslova. Gdje sam, vjerujte, ja kada sam dobio vizu, tada je gospodin Franjo Tuđman bio u Sarajevu. Mislim, to je nemoguće bilo taj dan da se dobije viza za Hrvatsku. A ja sam je dobio. Kako sam je dobio, vjerujte da zaista ne znam. A ja tad, Ministarstvo inostranih poslova, su uradili jednu fantastičnu stvar. Mislim, po mene. Gdje su oni neke biznismene izbacili sa spiska, jer tad je trebao da prođe autobus, tadašnji plavi put preko piste. I vladin autobus je tada izašao preko piste. Ja i supruga smo bili u tom autobusu. Da ne nabrajam sad, bilo je i poznati od Davorina Popovića, pokojnog i tako dalje. Spominjali ste ranije da je Davorin Popović sve vrijeme čuvao vašu čerkicu. Da, jest. U autobusu čuvao je moju čerkicu, tako da mislim, to su nezaboravni trenuci, a uglavnom izašao sam iz Sarajeva, došao u Split. Znači, nevjerovatan doček je bio u Splitu. Ko vas je dočekao? Sve je bilo organizovano. Mislim, šejk Halil Ahmed Hamdi. On je sve ostavio trag za sebe, tako da ja pojma nisam imao gdje ću da završim. Ali ljudi koji su bili zaduženi za mene, oni su sve znali. Nakon svega uspijeva doći u Split, ali i dalje ne zna gdje će tačno završiti, kuda će ga taj put odvesti. Tek po dolasku u Zagreb saznaje da leti za Istanbul i da mu je krajnja destinacija pakistanski Lahore. Tu će biti operisan i bit će gost šejka Khalil Ahmed Hamdija, čovjeka u bijelom, njegovog spasioca. Kada je sletio u Karači, od pakistanske vrućine tene mu se lijepe za pod i poželio je da se odmah vrati u avion. Toga dana se živa podigla 50 podioka iznad nule. Biva mu ponuđeno da živi ili sa šejkom i njegovom porodicom u njegovoj kući Dalik dvorcu ili u gostinskoj, ali izbor je bio jasan. Šejk ga prihvata kao svoje 10. dijete. Imao je 8 svoje djece, 9 je bilo usvojeno, a kazao je da je Omer njegovo 10. dijete. Toliko je bio prihvaćen da ni šejkove kćeri nisu morale da se prema islamskoj tradiciji pokrivaju pred njim, već je bio prihvaćen kao njihov brat. Khalil Ahmed Hamdi bio je pakistanski ugledni islamski učenjak, pisac i društveni aktivista. Svoj život posvetio islamskom obrazovanju, pokretima i duhovnosti. Posebno je bio poznat po svojim književnim djelima na urdu jeziku, u kojima je obrađivao teme poput vjere, iskušenja, duhovne prakse i političkog angažmana muslimana. Bio je rektor na Univerzitetu islamskih nauka
a trebao je biti i pakistanski premijer. Bio je jedan od najpoznatijih i najuglednijih intelektualaca u Pakistanu, s titulom koja u toj zemlji znači da ste iznad svake zvanične institucije, a ta titula nije dobijena nasljeđem, nego zbog ogromnog poštovanja koje je uživao. I šta se dešava nakon dolaska u Split? Pa nakon dolaska u Split, znači dobijamo bukvalno sve što nam je potrebno. Od odjeće, obuće, jer 94. niste imali niti odjeće, oskudni. Svi smo mi bili oskudni, ne samo ja, nego svi u Sarajevu. I jednostavno, samim dolaskom u Split kontaš da si sasvim u drugom svijetu. Ne možeš da vjeruješ očima da si negdje gdje nema detonacija, gdje nema ništa, ujutro se budimo, silazimo dole do plaže i pijemo kafu. Odmah se sjetiš, šta rade oni naši sad. To je jako potresno, ali eto, šta ja znam. Opet kažem, pošli smo da riješimo zdravstveno pitanje. To je to. Mi smo nakon 2 dana boravka u Splitu krenuli za Zagreb. I gdje smo u Zagrebu saznali da mi putujemo za Istanbul, iz Istanbula za Pakistan. Vi dotad niste znali gdje ćete biti završiti? Ne, apsolutno ništa nismo znali, jer je bilo je kad Allah rahmetle šejk Halil Ahmed Hamdi bude u Zagrebu, da će on vidjeti u kojoj se to državi najbolje rade te operacije. Međutim, uz konsultaciju sa svojim tim savjetnicima, on je skupljal da to u Pakistanu radi sasvim rutinski i normalno. Gdje se ispostavilo da zaista to je baš i tako. Mi smo iz Zagreba pošli u Istanbul. U Istanbulu smo isto imali doček na aerodromu, gdje smo smješteni u hotel, gdje bukvalno sve bilo plaćeno, gdje nam ljudi nisu dali da ništa mi platimo, jer je sve plaćeno. Svaki telefonski razgovor, svaka kafa, svaki ručak, sve je plaćeno. Ko je platio? Šejk Halil Ahmed, on je finansirao sve. Sve? Sve je finansirao, znači od odlaska, boravka, u Istanbulu sam bio po povratku iz Pakistana 2 mjeseca, sve su troškovi bili pokriveni. Bukvalno boravio hotel Ferhat kod Sultan Ahmed džamije, bukvalno živio 2 mjeseca u tom hotelu. I kako je to izgledalo Pakistan u tom trenutku? Pa vidite, Jer Lahore i Sarajevo i dalje imaju jednu vezu. Ne znam da li ste upućeni. To su obično zimi 2 najzagađenija grada na svijetu, kada je pitanje zagađenje vazduha. Da. Šta da kažem? Ovako, to je put do Pakistana gdje je meni pozlilo u avionu, gdje mi je supruga moja Sakiba pružila tu prvu pomoć, jer medicinskog osoblja nije bilo u tom momentu u avionu, gdje osoba koja veze nema sa medicinom meni daje potrebne injekcije i sve to u avionu. Mislim, svi su bili krasni, divni. U avionu su pitali da li treba neko da me od medicinske službe u Karačiju, jer mi smo tada u Karačiji trebali da sletimo i da me sačeka neko. U tom momentu ja sam se osjećao dobro, bolje,
posle tih injekcija, rekao sam da ne treba, gdje smo pri samom slijetanju, nakon 2 sata boravka na aerodromu u Karačiju, poletjeli za Lahore. U Lahoru, kad smo sletjeli, to je bukvalno bio odbor za doček. Ne znam, to je bukvalno kraljevski doček. Samog šejka, on me lično dočekao tamo. Njegove kćerke, sinovi, sve. Tamo je jako, jako velika, visoka temperatura. Gdje sam ja imao automobil? Zatamljen, sa klimom, sa svim. Spominjali ste mi taj trenutak kad ste izašli iz aviona, bilo van 50 stepeni. Da, mislim, bukvalno se patike lijepile za asfalt. Jako. Ja sam htio vratiti u avion. Vjerujte. Međutim, kasnije to je sve ispalo drugačije, normalno bolje. Meni i suprugu je ponuđeno da boravimo u gostinskoj kući. Jer bukvalno u toj kući u Lahoru premijeri borave. Mislim, zaista, to je na zavidnom nivou. Tako da smo mi odbili tu kuću, htjeli smo da ima neko s kim ćemo mi moći da razgovaramo, da pričamo. Tako da smo bili u kući gdje je živio i šejk Halil Hamdi sa svojom porodicom. Gdje su nas prihvatili kao njihove članove porodice. Sama procedura. Šejk Halil Hamdi je napisao knjigu o Bosni i Hercegovini i napisao knjigu o Aliji Izetbegoviću. I gdje je podijelio te knjige tamo svim učesnicima u mom liječenju. Napomenut ću, 1994. godine kada sam se vratio, televizija Hayat mi je radila isto dokumentarni neki film, gdje tačno se vidi, teško je sada prebaciti to sa VHS kasete, gdje se vidi onaj boravak u bolnici, gdje se vidi bukvalno sve. Na mom spratu gdje sam ja boravio u bolnici, tu je bila straža, bilo je maksimalno obezbeđenje, što je mene jako, jako iznenadilo i fasciniralo. Zaista ne znam, ja sam za njih nešto bio posebno tamo. Tamo su javili da je opersan bosanski borac na klinici u Lahoru. Narod je nagrnuo da ne vidi jednostavno. To je bilo, dolazili ljudi ispred bolnice? Da, dolazili ljudi, ali eto, ko što sam ja čuo sam ti neki odabrani došli. I došli do mene. Jednostavno, ja sam te ljude vidio. Jednostavno, kad ne znaš jezik, ne znaš ništa, ja ne znam ni ko su ti ljudi, ni šta su, ni kako su. Kako je bilo živjeti sa šejkom? Ma, fenomenalno. Mislim, znate šta, on ima svoj protokol, svaki dan on ima obaveze, svaki dan je njemu nekad smo dočkovali, a nekad večerali zajedno. Jer nikad se nije njemu znalo, ali nijednog momenta nije nas izgubio iz vida ili ne. Prema vama se ponašao kao prema svojoj djeci? Jest, bukvalno tako. On je svojoj djeci rekao i da mene gledaju kao svog brata. On je imao već jednog usvojenog sina, jel? Jest. On ima 8 sinova i 1 usvojeno. 9, eto kao ja, sam 10. Vas je tako prihvatio? Bukvalno je tako rekao svojim kćerkama, svojim sinovima, jer obično kod njih se tamo pokrivaju
tako da je njima rečeno da predamnom se ne moraju pokrivati, da me smatraju kao brata svog. I to je tako. Tako, Je li bio vjerujte mi, takav odnos? takav je bio odnos i vjerujte mi da to je nešto nevjerovatno. Jel se i danas čujete sa njegovom djecom? Pa čujem se ponekad sa Anesom, ovim njegovim. On trenutno je u Saudijskoj Arabiji, živi tamo, radi na velikim projektima, jako je uspješan. To su njegova djeca i oni su inače im je porodični biznis, oni prevode Kuran na sve svjetske jezike. Mislim, tat daleko, Lahore je daleko. Ja sam kod njega u biblioteci njegovoj našao Kuran sa prevodom. Tat, srpsko-hrvatski jezik. I zaista sam bio fasciniran. Fasciniran tim, pošto smo više puta i dočkovali i ručali u toj biblioteci, da sam ga u jednom momentu pitao da li je on sve ovo pročitao. Samo se nasmije rekao sve. Bukvalno, sve što je u toj sobi da je sve pročitao. Da se vratimo sad na operaciju. Kako je prošla ta operacija i koliko su dugo ostali u bolnici? Vidite, znači tada u to doba, koliko sam ja saznao, da standardna procedura je u Pakistanu 6-7 mjeseci da se dođe do takve operacije. Ja sam došao munjevitom brzinom, to je za nekih 7 dana. Koliko je prošlo, sad kad ste rekli to? To je 7 dana od trenutka kada ste mi smo upravo sada u Holdeinu. Da. Simbolično. Prošlo je 7 dana od kada ste vi sreli šejka u Holdeinu do, Ne. Prošlo je možda 15 dana. Ukupno i tako do operacije? Jeste, jer sami boravak u Hrvatskoj, 2-3 dana u Istanbulu, jer opet trebale vize za Pakistan. Sam ja dobio neograničeno boravak u Pakistanu, gdje, šta ja znam, sve to trebalo nekih 15 dana. Ali eto kažem, ja sam previše bio zahvalan Ministarstvu inostranih poslova Bosne i Hercegovine, našoj ambasadorici Sađidi Silajđić u Pakistanu, Dženana, čini mi se Dženana zvala, koja je bila u Ankari. Jako sam imao veliko razumijevanje. Inače, od naše diplomatije. I uvijek su mi bili pri ruci. Nevjerovatno, ali uvijek su mi bili pri ruci. I koliko dugo ste ostali u bolnici? Bila teška ta operacija? Operacija je trajala neki sat i po. Sat i po, jako uspješno urađena operacija. Inače, operacija na, kako se kaže to, na kucajućem crtu, na otvorenom crtu. I urađeno je dobro. Vrlo brzo sam izašao iz bolnice na kućno liječenje, gdje sam imao potpuno njegu, bukvalno. To je neopisivo, to se ne može to insan treba doživjeti, pa ja to zaista ne mogu opisati i šta ja znam. Meni je Allah rahmetli šejk rekao jednostavno to je bila Božja volja. Mene je Allah poslao tebi, a tebe je poslao meni. Sudbina je bila da se mi sretnemo ovdje u Holdeinu na 4. spratu. To je sudbina, to je samo Allahovo davanje, mislim, to ne može.
Tvala je tako odredio da mi da šansu da živim i dalje i eto, to je to. Nekoliko mjeseci kasnije, upravo kada su očekivali šejkov dolazak u Sarajevo i silno se tome radovali, zazvonio je telefon. Šejkov prijatelj, koji je prvobitno u Istanbulu ugostio Omera, Mahmut Osmanoglu, im je javio da je njihov melek u bijelom, kako su njih dvoje šejka zvali između sebe, poginuo u saobraćajnoj nesreći. Danas Omerova druga kćerka nosi ime po šejkovoj kći. Prvobitno je dobila drugo ime. A sada se vratimo na uglednu sarajevsku novinarku s početka ove priče. U danu u kojem je to ime upisano u matične knjige susreli se upravo sa Edinom Kamenicom, koja je primijetila da su djevojčicu mogli nazvati po imenu jedne od šejkovih kćeri. Bibići su ponovo odjurili u matični ured i jedva izmolili ispravku. Danas Omer šejkovu fotografiju nosi gdje god da pođe, u svom novčaniku, s datumom kada je bio u njegovoj kući na Bjelavama kod njegovih roditelja. Koliko je ukupno onda trajao taj oporavak od cijele operacije od toga? Oporavak je trajao duže vrijeme trajao, ali ne u Pakistanu, u Istanbulu. Jer po preporuci ljekara ja sam morao ići na nižu temperaturu. Toliko je bilo? Toliko je bilo jer meni nije odgovarala ta temperatura tamo nikako. Tako da sam morao iz Pakistana preći u Istanbul, mada mi je bilo ponuđeno da idem za Ameriku. Međutim, kada sam se čuo sa roditeljima, ta opcija je otpala. Da li vam je ikada ponuđeno da vi zauvijek ostanete u Pakistanu? Pa da. Ja. Zašto ste se vratili? Pa jest, ponuđeno mi je da ostanem, ali jednostavno ja nisam sebe vidio tamo, jer sve što imam meni je u Sarajevu, tako da meni je nuđeno, znači nuđena mi je Amerika, čak i da ostanem tamo, nuđeno mi je u Istanbulu da ostanem. Sve meni nuđeno, znači... U jednom trenutku vi spominjete da je šejk ovdje posjetio i vaše roditelje na Bjelavama. Da. Da, znači, ima na slici njegovoj datum kad je bio u mojoj kući. To je on svojom rukom napisao. I tad je mome ocu i moje majici, mom ocu Allah rahmetule, obećao da će mi, rekao je bukvalno, vratit ću vam sina zdravo. On je to obećao mom ocu i eto, održao je obećanje. Znači, s tom operacijom je stalo i padanje u nesvijest, ali tako? Da, normalno. Sve je to jasno. Šejk danas nije živ? Ne. On je po mom povratku ovdje u Sarajevo, ja sam saznao da je poginuo u Lahuru. Da li je atentat, nešto, nisam siguran. Poginuo je, jako mi je bilo žao. Jer to je jedan nevjerovatan čovjek. Kako je poginuo? A poginuo je saobraćaj u pitanju. Tako da mislim da nije prirodna smrt u pitanju, nego da je baš, jer to je bio jedan veliki čovjek. On kako se borio za Bosnu i Hercegovinu, tako se borio i tamo za Kašmir, za Palestinu, za gdje god su postojali muslimani, on je pomagao velikodušno. Vi danas imate, jel tako, svoju djecu? Da. Pričate li često o šejku? Da li su vaša djeca upućena u... Da. Da, Lila se sjeća, ne malo, ova starija sjeća, jer ona je imala tad 2 godine. Sjeća se, ona je počela već govoriti urdu jezik. Tamo tražiti mlijeko, tražiti. Nevjerovatno je bila slobodna. Nevjerovatno.
Kako vi danas čuvate uspomenu na šejka? Pa čuvam, eto, tako što... Ja sam čuo da vi čuvate šejkovu sliku na novčaniku. Da. Možemo li vidjeti to? Ma može, nije nikakav problem. Mislim, to je živa istina i nikad nisam izvadio iz novčanika, tako da ona stoji kod mene. Stoji kod mene i uvijek će stajati dok sam ja živ, tako da... Znači vi gdje god idete nosite šejka sa sobom. Da. On je. A druga kćerka, kako sam shvatio, je dobila ime, opet to ime ima neku vezu sa šejkom, tako? Pa jest, moja mlađa kćerka, ona se rodila kad smo se mi vratili. I onda kako ćemo dati ime, dali smo ime po jednoj od šejkovi kćeri. Ali ona je prvo dobila ime neko drugo, je li tako? Jest. Prvo je dobila ime, pa uz sugestiju Edine Kamenice, Također jedna velika sarajevska novinarka. jedna predivna osoba. Tad nam je rekla zašto ne bi dali ime. Samo je to spomenula. Gdje smo mi automatski se, što se kaže, restartovali. I ja i supruga. I onda smo požurili u opštinu da to... Da molite da se... Da molimo da se... Jer danas ona ima jedinstveno ime, ja mislim da ne postoji takvo ime, ona je još uvijek u kantonu Sarajevo, ne znam van kantona Sarajevo, znači zove se Unesa. 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 Unesa, jer kćerka od Ala Rahmetli šejka je jedna predivna osoba, isto se zvala Unesa. Jako, jedno prelijepo stvorenje. Tako da smo dali ime po šejkovog kćerki, tako da sam dana, evo ja sam ponosan na to, vjerujte. I sama pomisao na tog insana stvaraju emocije, jer tom čovjeku nije postojalo, za njega ne postoji riječ hvala. Jer... Da možete da mu kažete sada bilo šta biste mu rekli? Evo, nakon 30 godina. Pa ništa, da mogu da mu kažem, zdravlje, ne može sad, pošto je Allah rahmetle šejk, ali tom čovjeku ne možete reći hvala. Za njega riječ hvala ne postoji. Za njega sve je to Allahovo hvala. Jedan potpuni stranac uradi tako jednu veliku stvar. Tačno, bukvalno tačno. To je tako. Znači, čovjek koji me apsolutno nije znao uopće. Ni ko sam, ni šta sam. A recite mi meni, supruga je odigrala jednu veliku ulogu u vašem životu. Da. Nju je, da je spomenemo, mislim, kako je u tim trenucima vi saznajete da ste bolesni, tu opet je to trebalo sve da iznesi se na svojim leđima? Znate šta? Uvijek se lakše boriti kad imate podršku. Ja sam imao strahovtu podršku supruge. Gdje, otkako se to meni dogodilo, ja nijednog momenta nisam bio sam. Nijednog momenta. Bukvalno. Znači, supruga je bila sa mnom maltene 26 sata. Vi imate zaista filmsku priču. Pa znate šta, to, ja ne znam, ljudi imaju razne sudbine. Ovo je moja sudbina, zaista, jedan potpuni stranac, da učini da se ja ponovo rodim u Lahoru, da počnem da živim tamo, da dišem punim plućima,
Zaista je. Ne znam, mislim, zaista ovo je po meni nevjerovatno da jedan potpuni stranac dođe i da vam promijeni život iz temelja. Jer jednostavno kada vam kažem da za tog insana ne postoji riječ hvala, znači samo kaže hvala Allahu dragom. Mene je poslao tebe, a tebe je poslao mene. Hvala Allahu dragom, pa ja mogu tebi da pomognem. Omer ne krije, on sada ima 2 rođendana. Drugi računa od dana u kojem je obavljen operativni zahvat, 11. juna 1994. godine. Sarajevo danas prema procjenama ima oko 420.000 stanovnika, vjerovatno i mnogo više filmskih priča. Dok se bavimo temama koje obrađuju obično probleme, ponekad je potrebno biti novinar koji će donijeti vrijedne i lijepe priče da ostanu iza nas. Neka ovo bude jedna od tih, iz Sarajeva, grada ispod Trebevića gdje još uvijek ima pravo dobrih priča.